अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग लिस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ बीना और आज आप देख रहे होंगे मेरे टेबल पर बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। कुछ ग्राफ बना हुआ है, कुछ पिक्चर है, वूल है, निटिंग नीडल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये पिक्चर मुझे मेरी नवासी ने दी, जो कि 5 साल की है और उसका बर्थडे आने वाला है, और उसने मुझे कहा नानो मुझे ऐसा यूनिकॉर्न वाला स्वेटर बना के दें। जी हाँ, मैं नानी हूँ। तो ये स्वेटर फिर पिंटरेस्ट है, मैंने बहुत इसको तलाश किया कि इसका कोई ग्राफ मिल जाए, मुझे बना हुआ पैटर्न मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिला। जो मिल रहा था वो इससे मिलता जुलता नहीं था। तो फिर मैंने इसको ग्राफ पेपर पे खुद जो है वो ड्रॉ किया। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने वो पैच लगा दिया है ताकि आप को जो है ना कंफ्यूज ना हो। अच्छा, तो ये वाला जो है यूनिकॉर्न वाला स्वेटर मैं बनाने जा रही हूँ, और पता नहीं अब ये सेम ऐसा बनता है या नहीं बनता, आल्दो मैं कोशिश बहुत करूँगी कि ये ऐसा ही बने। अच्छा, अब आ जाते हैं वूल की तरफ। तो वूल मैंने जो इसमें सेलेक्ट की है वो है यार्न आर्ट एंड क्राफ्ट। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वूल जो है वो मंगवाई है यार्न आर्ट एंड क्राफ्ट नफीस कलेक्शन से, और मैं इसका रिव्यू भी जल्दी पोस्ट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि इससे एक स्वेटर बनाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, ये इसमें जो नीडल साइज़ यूज़ होना है वो 4 और 4.5 mm है। तो बॉर्डर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निटिंग नीडल जो है वो 4 mm। ये देखिए, इस पे आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा 4 mm, शायद आपको नज़र आ जाए ये। और जो आगे स्वेटर बनाना है उसके लिए मैं 4.5 mm नीडल जो है वो इस्तेमाल करूँगी। शायद आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये देखें, अब दिखाई देगा। और इसके साथ ही मैं वायर भी निकाल लूँगी, और सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 mm नीडल जो है वो वाइट पेपर लगा ली है। आपके पास अगर स्ट्रेट नीडल है तो आप स्ट्रेट लें, क्योंकि ये स्वेटर जो है ये स्ट्रेट नीडल पर भी बन सकता है। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए कि कुछ फंदे इन्होंने कास्ट ऑन किए हुए हैं पर्पल कलर से, और कुछ फंदे कास्ट ऑन किए हुए हैं इन्होंने वाइट कलर से। तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह से करूँगी, लेकिन इस बार फंदे कास्ट ऑन करने की टेक्निक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले मैं पर्पल कलर की वूल ले लूँगी और इससे फंदे कास्ट ऑन करूँगी। तो इसमें टेक्निक इस तरह से डिफरेंट होगी कि केबल कास्ट ऑन मेथड से मैं फंदे कास्ट ऑन करूँगी। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और उसको ऐसे नीडल पर डाल लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा पहला फंदा हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे इसमें फंदे में नहीं नीडल डाली, फंदे के पीछे से नीडल, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये देखें, फंदे के पीछे से नीडल डालेंगे और ऐसे करके एक फंदा यहाँ पर कास्ट ऑन कर लेंगे ऐसे, और इसको नीडल पे डाल देंगे। इसको कहते हैं केबल कास्ट ऑन मेथड। अब इस फंदे में नहीं नीडल डाली हमने, इन दोनों फंदों के दरमियान में ऐसे नीडल डालनी है। ये देखें, इस एंगल से भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इस तरह से नीडल डालेंगे और एक फंदा और कास्ट ऑन कर लेंगे। ठीक, फिर इसी तरह दोनों फंदों के दरमियान में नीडल डालेंगे और एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों फंदों के दरमियान में नीडल डालते हुए मैं फंदे कास्ट ऑन करती जाऊंगी। पहले मैं पर्पल कलर से करूंगी और फिर वाइट कलर से। मुझे कास्ट ऑन करने हैं 66 स्टिचेस, और पर्पल कलर से मैं करूंगी 45 स्टिचेस, और वाइट कलर से करूंगी मैं 21 स्टिचेस। ठीक है, तो इस तरह से केबल कास्ट ऑन मेथड से ये मैं फंदे डालूंगी। वैसे इसकी अलग से वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख भी सकते हैं कि केबल कास्ट ऑन मेथड से हमने फंदे किस तरह से कास्ट ऑन करने होते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जब हमने बेस से ही 2 कलर शुरू करने हो, यानी बिगनिंग से ही, शुरू से ही 2 कलर यूज़ करने हो, तो फिर और फंदे भी उसी तरह से कास्ट ऑन करने हो, तो फिर हम इस तरह से ही फंदे कास्ट ऑन करते हैं। तो मैं 45 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेती हूँ, और फिर आपको बताती हूँ कि दूसरा कलर हम इसके साथ कैसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पर्पल कलर से
45 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं और अब मैं वाइट कलर की वूल यूज़ करते हुए 21 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। तो देखिए बहुत ही आसान होता है इसके ज़रिए से 2 कलर में फंदे कास्ट ऑन करना। तो इस तरह से आप वाइट कलर की वूल होल्ड कर लें हाथ में और अब इन दोनों फंदों के दरमियान में जैसे हमने पहले फंदे कास्ट ऑन किए हैं उसी तरह से ऐसे नीडल डालते हुए और इसको ऐसे डालेंगे और ये देखिए दूसरी कलर का फंदा हमारा कास्ट ऑन हो गया। अब ये वाला जो सिरा है इसको हम बाद में जब ये बन जाएगा तो उसमें उसके अंदर ही टक कर देंगे। अब देखिए दोनों फंदों के दरमियान में ऐसे नीडल डालनी है, ये देखिए इस तरह से, और एक फंदा कास्ट ऑन कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही आसान होता है इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करना। और मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करने आते भी होंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर दे रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। और ये 21वां फंदा जो हमने जब निकाला है तो इसको भी इसी तरह से नीडल पे डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 21 स्टिचेस वाइट कलर की वूल से कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब देखिए व्यूअर्स, हमने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है। तो जब हम केबल कास्ट ऑन मेथड से फंदे कास्ट ऑन करते हैं तो ये देखिए इसकी कोई वो नहीं होती स्पेसिफिकेशन कि इसकी कौन सी साइड सीधी है और कौन सी उल्टी है। ये देखिए दोनों तरफ से ही ये सीधा ही दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इस तरीके से फंदे कास्ट ऑन करने से आप फर्स्ट रॉ से पैटर्न बनाना शुरू कर सकते हैं, यानी फर्स्ट रॉ ये आपकी राइट साइड होगी। ठीक है, तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। एक उल्टा और लास्ट में जो हमारा वाइट स्टिच है ये सीधा आया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमारी पिक में भी हम देख सकते हैं कि ये वाला जो लास्ट वाला स्टिच है वाइट कलर से वो सीधा है। अब देखिए हमने सेकंड कलर यूज़ करना है, यानी पर्पल कलर यूज़ करना है। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, पीछे से इसको ऐसे इधर दबाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे लपेट लेंगे ताकि फंदों के दरमियान में गैप नहीं आ सके। ठीक है, तो अगला ये फंदा सीधा है तो अगला फंदा हमारा उल्टा आना है। तो मैं इसको उल्टा बुन लूँगी, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करूँगी। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और लास्ट में हमारा एक फंदा उल्टा। अब देखिए दूसरी सिलाई भी आप देख लीजिए, इसको हम किस तरह से बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, यानी सीधे फंदों पे सीधा, उल्टे फंदों पे उल्टा। अब देखिए यहाँ पर मैं ले आई हूँ इसको, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर उल्टा फंदा बनना है तो ये हमारी रॉन्ग साइड रहेगी। मैं इसको रॉन्ग साइड रखूँगी और यहाँ पर अब इस वूल को जो हमने वाइट कलर की वूल यहाँ पर यूज़ करनी है तो इसको इसके पीछे से ऐसे गुजारते हुए ले जाएंगे, ऐसे, ये देखें ऐसे। ठीक है,
تو یہاں پر یہ پھندوں کے درمیان میں پھر گیپ نہیں آئے گا. تو وائٹ پھندوں کے اوپر وائٹ پھندے اور پرپل کلر کے پھندوں کے اوپر پرپل پھندے بناتے ہوئے میں اس کا بارڈر بنا کر کمپلیٹ کرتی ہوں. تو یہ دیکھیے ویورس، میں نے بارڈر بنا کر کمپلیٹ کر لیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ بیک سائڈ سے یعنی رانگ سائڈ سے ہمیں یہ کس طرح سے دکھائی دے گا. تو یہ دیکھیے، یہ جو ہم لپیٹ رہے ہیں نا دھاگے کو ایک دوسرے کے ساتھ بل دے رہے ہیں، تو اس سے پھر یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر اس طرح سے پیوست ہو جاتا ہے اور پھندوں کے درمیان میں پھر کوئی گیپ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے میں آپ کو رائٹ سائڈ سے بھی دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے، اب دیکھیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی لمبائی کتنی جو ہے وہ بن کر تیار ہوئی ہے. تو دیکھیے سینٹی میٹر کے حساب سے دیکھیں تو یہ 5 سینٹی میٹر بن کر تیار ہوئی ہے، اور اگر انچز میں اس کو دیکھیں تو یہ 2 انچ بنی ہے. اب ٹائم ہے یہاں پر نیڈل سائز کو چینج کرنے کا، تو میں نیڈل سائز یہاں پر چینج کر لوں گی. تو یہ دیکھیے ویورس، میں نے یہاں پر 4.5 mm نیٹنگ نیڈل لگا لی ہے. اور اب دیکھیے، اب یہاں سے اب ہمارا گراف جو ہے وہ شروع ہوگا. یہ جو میں نے گراف بنایا تھا نا، اس طرح کا آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہوتا ہے. اس طرح کے بنے ہوئے آپ کو پنٹرسٹ پہ بھی مل جائیں گے، تو آپ جیسی چاہے اس کے اوپر پکچر بنا سکتے ہیں. میں صرف ایک آئیڈیا دے رہی ہوں آپ کو. 21 سٹیچز ہیں جن کو ہم نے سیدھا بننا ہے. نیڈل سائز میں نے چینج کر لیا ہے، اور اب جو پھندا جیسا ہے بارڈر کے بعد ہم نے 2 سلائیاں بنانی ہیں اسی طرح سے، یعنی وائٹ پھندوں کے اوپر وائٹ پھندے بنائیں گے اور پرپل کے اوپر پرپل بنائیں گے. اور اب اس کو ایسے دبائیں گے اور اس دھاگے کو اس کے پیچھے سے لاتے ہوئے نا، اب اس کو بھی ہم نے سیدھا بننا ہے. تو آگے سے جو ہمارا سویٹر ہے وہ سیدھا الٹا ہی بنے گا. تو میں اس پوری رو کو بنا کر کمپلیٹ کرتی ہوں اسی طرح. اب دیکھیے رانگ سائڈ کی رو ہے، تو رانگ سائڈ کی جتنی بھی سلائیاں ہوں گی، جتنی بھی روز ہوں گی، ان کو ہم نے الٹا بنانا ہے. تو میں اس رو کو الٹا بناؤں گی، پرپل کلر سے پھندے بنوں گی، اور میں وہاں پہ پہنچوں گی جہاں پہ ہمارا وائٹ کلر شروع ہونا ہے. تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ دوسرے کلر میں شفٹ کرنا ہے. اب دیکھیے یہاں پر ہمارا وائٹ کلر جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. تو اس دھاگے کو میں ادھر لے جاؤں گی اور اس کو اس طرف لا کے ایک دوسرے میں لپیٹتے ہوئے میں یہاں پر الٹا پھندا بناؤں گی. وائٹ کلر سے الٹے پھندے بنا لیں گے. اب پھر سے ہماری رائٹ سائڈ کی رو ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارا یہاں پر ایک وائٹ پھندا جو ہے یہاں پر بڑھ جائے گا، یعنی اس کو ہم انکریز نہیں کریں گے بلکہ ہم پرپل کلر کے پھندے کو وائٹ کلر میں کنورٹ کریں.
और फिर 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाएंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाएंगे। मतलब इसमें रॉ बाय रॉ अगर मैं आपको दिखाती रहूँ ना तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार ये करके दिखा देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी 2 सिलाइयाँ बन गई हैं बॉर्डर बनाने के बाद, और ये 2 सिलाइयाँ। अब हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है, तो पर्पल कलर वाले फंदे को हम वाइट कलर में बुन लेंगे ऐसे, और अब फिर उसी तरह से उनको लपेटते हुए पर्पल कलर से बनाना शुरू कर देंगे। तो बस इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, जो हमारा हमने पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। अगर मैं आपको रो बाय रो दिखाऊं तो आपके लिए भी ये बोरिंग होगा और मेरे लिए भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं जब यहाँ पे पहुँचूँगी जहाँ पे मुझे इसका फेस बनाना शुरू करना है ना, इस रो पे, तो फिर मैं आपको रो नंबर 10 पे जब मैं पहुँचूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर हमने इसका फेस कैसे बनाना शुरू करना है। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बार बढ़ाया 4 सिलाइयाँ बनाई, एक बार बढ़ाया 4 सिलाइयाँ बनाई, बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए, एक बार बढ़ाया 4 सिलाइयाँ बनाई, एक बार बढ़ाया 4 सिलाइयाँ बनाई। अब देखिए हमने एक बार फिर से बढ़ाना है, और ये वाली जो हमारी रो है इसमें, इसको अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे इसका जो फेस है वो भी बनना शुरू होना है यूनिकॉर्न का। तो गिन लेते हैं कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 फंदे हैं, और आगे जो है 1 2 3 4 5 फंदे हैं इसके फेस के, और फिर इस साइड पे हर रो में एक एक फंदा पड़ेगा, और इस साइड पे भी हर रो में एक एक फंदा बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। अब ये देखिए यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बन गई हैं, एक फंदा यहाँ पर हमने वाइट कलर का बढ़ा लेना है। इसको यार्न को ट्विस्ट करेंगे, और अब पर्पल कलर से हमने ये वाले फंदे बुन लेने हैं। अब पर्पल कलर से हमने ये वाले फंदे बुन लेने हैं, जो कि 11 फंदे हैं। तो बना लेते हैं इसको ऐसे ट्विस्ट करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मैंने यहाँ पर 11 फंदे बुन लिए हैं। अब अगर हम धागे को यहाँ से ही ऐसे लेके जाएंगे तो ये बहुत लंबा धागा छूट जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पर एक और धागा शुरू करूँगी। तो ये देखिए, मैंने जो पहले बॉल में से धागा निकाला हुआ है वो मैंने इसके मिडल में से निकाला हुआ है। तो अब मैं जो शुरू करूँगी, मैं ये बॉल के ऊपर से शुरू कर लूँगी। तो इस तरह से अगर हम करें तो हमारा बहुत सारा वो एफ़र्ट जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे नॉट दे दूँगी ताकि हमारा फंदा जो है वो लूज़ नहीं हो। और अब यहाँ पर ये वाले जो 5 फंदे हैं ये मैं बुन लूँगी, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए, अगर हम इस यहाँ से ही ये जो पर्पल वाला धागा है इसको बार बार यहाँ लेके जाएं तो यहाँ पे बहुत सारा वो जो है वो हमें बार बार दबाना पड़ेगा, और बाज़ वो फंदा नज़र भी आता है, पीछे से दबाया हुआ नज़र भी आता है। तो मैं क्या करूँगी, इस बॉल के मिडल में से मैं ऊन निकाल के तो ये बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पर भी मैं अलग से थ्रेड लगा लूँगी। तो ये देखिए, जब भी इस तरह से बनाना हो ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये देखें वाइट आ रहा है, तो फिर एक हमारा थ्रेड यहाँ पे लग जाएगा और एक थ्रेड यहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह से मैंने ये वाइट भी एक थ्रेड यहाँ पे और एक थ्रेड यहाँ पे, पर्पल भी एक थ्रेड यहाँ पे है और एक थ्रेड यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे नॉट दे दूँगी।
اور اب جتنے بھی باقی کے پھندے ہیں وہ میں پرپل کلر سے بنا لوں گی. اب دیکھیے ویورز، اگلی ہی سلائی میں جو ہے یہ وائٹ پھندا ایک اس سائڈ پہ بڑھ جائے گا، ایک اس سائڈ پہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے ویورز، یہ ایک پرپل پھندا میں نے چھوڑ دیا ہے. اب دھاگے کو اس طرح سے لپیٹیں گے اس کے درمیان میں ایسے، اور اب ایک وائٹ پھندا ادھر بڑھا دیں گے، تو اس پرپل پھندے کو میں وائٹ کلر سے بن لوں گی. ٹھیک ہے، اور اس سائڈ بھی ہمیں ایک وائٹ پھندا بڑھانا ہے. یہ دیکھیے اس سائڈ بھی یہ بڑھا ہوا ہے، تو اس کو بڑھانا ہے. یہاں پہ اس پرپل والے پھندے کو ہم وائٹ کلر سے بن لیں گے. اب دیکھیے یہاں پر جو ہمارا پرپل دھاگا لگا ہوا تھا نا، یہ میں نے لگا ہی چھوڑ دیا تھا، تو اس کو ایسے دباتے ہوئے پرپل کلر سے بنا لیں گے. اور اب یہ والا وائٹ تھریڈ جو میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا تھا، اس کو ایسے لپیٹتے ہوئے ہم وائٹ کلر سے پھندے بنا لیں گے. تو اسی طرح سے کرتے ہوئے میں اس کا جو یہ فیس والا پارٹ ہے یہ بنا کے کمپلیٹ کرتی ہوں، اور پھر آپ کو بتاتی ہوں ہم نے آگے اس کو کس طرح سے بنانا ہے. اب دیکھیے ویورز، میرے یہاں پر 2 سٹیچز رہ گئے ہیں پرپل کلر کے، اور گراف میں بھی 2 ہی سٹیچز رہ گئے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے یہ 2 پھندے بھی جو ہیں یہ وائٹ کلر سے بن جائیں گے. تو یہ دیکھیے یہ میری اس کی رانگ سائڈ ہے نٹنگ کی، اور یہاں پر میں وائٹ کلر سے تھریڈ لگانا شروع کر رہی ہوں. یہ دیکھیے اس طرح سے لپیٹ کے. ٹھیک ہے، اور اب یہ والے جو 2 سٹیچز ہیں یہ بھی جو ہیں وائٹ کلر سے ہی ہمارے بن جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں جیسا کہ یہاں پر اس پرپل کلر کا کام اور اس وائٹ کلر کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو میں ان دونوں تھریڈز کو یہاں پہ کاٹ لوں گی. تو میں تھوڑا سا لمبا ٹیل چھوڑ کے ان کو کاٹ لوں گی تاکہ مجھے اس کو اندر ٹک کرنے میں سہولت رہے. اب دیکھیے اس تھریڈ کو میں اس تھریڈ کے ساتھ ایسے ناٹ دے دوں گی تاکہ یہ جو ہمارا لاسٹ سٹچ ہے یہ لوز نہ ہو. اور اب اس طرف تو ہم بنا ہی رہے ہیں وائٹ کلر سے، تو اس پوری رو کو میں وائٹ کلر سے بنا کے کمپلیٹ کر لیتی ہوں. اب چونکہ یہاں پہ ہمارا وائٹ کلر جو ہے وہ آپس میں مل گیا ہے، تو یہاں ایک ہی تھریڈ سے ہم کام کریں گے. تو اس طرح سے جب ہم کرتے ہیں تو لمبے لمبے دھاگے نہیں چھوٹتے اور پہناتے ہوئے بچے کو پھنستے نہیں ہیں. میں آپ کو رائٹ سائڈ سے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے یہ ہمارے اس کا یہ فیس کا یہ والا پارٹ بھی بن گیا ہے ہمارے یونیکارن کا. ٹھیک ہے، یہ اس کا یہ نیک والا پارٹ آ رہا ہے ادھر، اور یہ یہاں پہ دونوں آ کے مل گئے ہیں بالکل اسی طرح جیسے یہاں پہ دونوں آ کے مل گئے تھے. اب ہم نے یہ پورا جو ہے یہاں تک وائٹ کلر سے بنانا ہے اور آگے ہم نے پرپل کلر سے بنانا ہے. یہاں پر آپ کو پھندے کم لگ رہے ہوں گے، لیکن میں نے صرف یہ اس کا فیس کا گراف بنایا تھا. باقی جتنے بھی پھندے ہیں وہ ہمارے یہاں پر ہیں. تو میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے. تو یہ دیکھیے تمام پھندے میں جتنے بھی وائٹ کلر سے ہیں ان کو سیدھا بن لوں گی.
اب یہ دیکھیے یہاں پر ہمارا پرپل کلر جو ہے وہ بھی وائٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے، اور یہاں پر بھی ہمارے وائٹ سے ہی پھندے اب بننا شروع ہو گئے ہیں. یہ دیکھیے ٹھیک. اور میں نے یہاں پر ایک جو وائٹ یہ والا اس سائڈ پہ لگایا تھا اس کو بھی کاٹ دیا ہے، اور جو پرپل تھا جو ایکسٹرا لگایا تھا وہ اس سائڈ پہ ہے، اور جو ہمارا یہاں پہ چلتا چلا آ رہا تھا اس کو بھی میں نے یہاں پر ایسے یہ دیکھیں کاٹ لیا ہے. یہ ہمارا پرپل کاٹ لیا ہوا اور یہ وائٹ کاٹ لیا ہوا. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ کی نیٹنگ کو پرفیکٹ بناتی ہیں. اگر آپ ان کو فالو کریں تو آپ کا بھی جو پروجیکٹ ہے وہ بہت اچھا اسی طرح سے نیٹ بنے گا. تو اب میں اس کے پورے فیس کو جو ہے وہ بنا کر یہاں تک کمپلیٹ کر لوں گی. اور اگر ہم اس یہاں پہ دیکھیں تو ابھی یہاں پر یہ سیدھا سیدھا بن رہا ہے، تھوڑا آگے جا کے پھر یہ ایک پھندا ادھر بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں اس پرپل کلر کو یہاں پر ایسے بدل لوں گی ایسے. تو یہ دیکھیے ویورز، اب ہمارا یہ والا جو ہے یہ وائٹ پارٹ بن رہا ہے یہ، اور یہاں پر جو پرپل کلر کے پھندے ہیں وہ یہاں پر تو آپ کو کم دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ گراف بنایا ہے یہ میں پورے سویٹر کا گراف تو نہیں بنایا، صرف اس کا یونیکارن کے فیس کا گراف بنایا ہے. تو باقی جتنے بھی پھندے ہوں گے آپ کے جتنے بھی ہیں ہوں گے آپ نے اتنے بن لینے ہیں. تو میرے اینڈ پہ یہاں پہ ہیں 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 21. میرے یہاں پر 21 پھندے ہیں اور اس سائڈ پہ جو ہیں وہ 45 سٹیچز ہیں. میں اسی طرح سے اس کو بنتی جاؤں گی، اور میں جب یہاں پر پہنچوں گی تو بجائے اس کے کہ میں اس لمبے تھریڈ کو یہاں تک لے جاؤں پرپل کلر کے، میں یہاں پر پرپل کلر کا تھریڈ جو ہے وہ اٹیچ کر لوں گی. تو جب میں یہاں اس سلائی پہ پہنچتی ہوں تو میں آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے. تو یہ دیکھیے ویورز، ہمارا یونیکارن جو ہے یہ یہاں تک تقریباً بن گیا ہے. یہ دیکھیے میں نے یہاں پہ کرنے کے بعد 2 سلائیاں کر لی ہیں یہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اب ہمارا یہاں پر پرپل جو ہے کلر وہ دوبارہ یہاں پہ لگنا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے. تو یہاں پر اب میں بجائے اس کے کہ اس دھاگے کو یہاں پہ لے کے جاؤں، یہاں میں ایک اور دھاگا اٹیچ کر لوں گی. آپ چاہیں تو آپ دوسرا بال بھی لے سکتے ہیں، لیکن وول ضائع نہ ہو تو میں اس کو اس طرف سے ہی شروع کر لوں گی. ایک میں نے اس کے مڈل میں سے نکالا ہوا ہے اور ایک میں یہاں سے شروع کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں پہ ایسے ناٹ دے لیں گے اتنا لمبا کہ اس کو بعد میں آسانی سے ٹک کیا جا سکے. اور یہاں پر ایک پرپل کلر کا پھندا ہے، اگلی سلائی میں 2 ہو جائیں گے، اس سے اگلی سلائی میں 3 ہو جائیں گے، اسی طرح بڑھتے جائیں گے نا. تو یہاں پر میں ایک پھندا جو ہے وہ پرپل کلر کا بنا لوں گی. ٹھیک، اور پھر اس کے بعد وائٹ کلر سے. اور یہ دیکھیے یہ ایک پرپل کلر کا تھریڈ ہے جو میں نے یہاں پر آلریڈی چل رہا تھا ہمارا، اس کو میں یہیں پہ لگا رہنے دیا، اور یہاں پر میں نے ایک اور پرپل کلر کا تھریڈ جو ہے وہ اٹیچ کر لیا ہے. اب باقی کے جو پھندے ہیں وہ ہم اسی سے بنائیں گے. تو اسی طرح سے کرتے ہوئے ویورز میں جب یہاں پر اس کا یہ ایئر بننا شروع ہوگا تو یہاں پر میں وائٹ تھریڈ ایسے ہی اٹیچ کروں گی، اور یہ والا وائٹ تھریڈ جو ہے یہ والا یہ جو اس سائڈ پہ یوز ہو رہا ہے جس سے یہ پورا ہیڈ بن رہا ہے، تو اس کو میں اس طرف لے جاؤں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں ایک وائٹ تھریڈ جو ہے ایکسٹرا اٹیچ کر لوں گی. تو اسی طرح سے کرتے ہوئے میں اس کی لمبائی کو بنا کر کمپلیٹ کرتی ہوں، اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کے آرم ہول کی کٹنگ اور اس کے نیک کی کٹنگ کس طرح سے کرنی.
تو یہ دیکھیے ویورز، میں نے اسی طریقے سے پورا یونیکارن جو ہے اس پہ بنا لیا ہے، یہ دیکھیے اس طرح سے. اور اب ہم اس کی لمبائی کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا بن کر تیار ہوا ہے. تو اگر ہم اس کو بارڈر سے لے کے اوپر تک ایسے ناپیں، یعنی جہاں پہ ہمارا بارڈر کمپلیٹ ہوا تھا وہاں سے لے کے اوپر تک اس کو میجر کریں تو یہ بنا ہے تقریباً 26 سینٹی میٹر. یہ دیکھیں 26 سینٹی میٹر یا پھر 10.5 انچ. تو جب یہ یونیکارن کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر 6-7 سلائیاں بنائی ہیں، اور اب ہم نے اس کے کندھوں کی گھٹائی کرنی ہے. تو کندھوں کی گھٹائی میں کروں گی کس طرح سے، 3، 2 اور 1، یعنی ٹوٹل 6 سٹیچز جو ہیں، 6 پھندے میں کم کروں گی. تو دیکھیے ایک پھندا بنیں گے، واپس اسی نیڈل پہ لے جائیں گے اور نیٹ 2 ٹوگیدر ٹیکنیک سے، یعنی 2 پھندوں کو ایک ساتھ بنتے ہوئے میں ایک پھندا بائنڈ آف کروں گی. تو یہاں پر ایک پھندا بائنڈ آف ہو گیا. واپس اس پھندے کو اس نیڈل پہ لے جائیں گے، 2 پھندوں کا ایک بنائیں گے، دوسرا پھندا بائنڈ آف ہو گیا. واپس اسی نیڈل پہ لے جائیں گے، تیسرا پھندا بائنڈ آف کر لیں گے نیٹ 2 ٹوگیدر سے. تو یہ دیکھیے یہاں پر ہمارے 3 پھندے بائنڈ آف ہو گئے ہیں. اب میں تمام پھندوں کو سیدھا بن دوں گی اور رانگ سائڈ سے دوسری سائڈ کے لیفٹ سائڈ کے پھندوں کو بائنڈ آف کروں گی. اب اس سائڈ سے پھندے جو ہیں میں رانگ سائڈ سے بائنڈ آف کروں گی. تو بالکل اسی طرح نیٹ 2 ٹوگیدر کرتے ہوئے میں پھندے بائنڈ آف کروں گی. ایک پھندا بنیں گے، واپس اسی نیڈل پہ ڈال دیں گے ایسے، اور 2 پھندوں کو ایک ساتھ بنیں گے، ایک پھندا بائنڈ آف ہو گیا. پھر سے اس نیڈل کے پھندے کو اس نیڈل پہ ڈال دیں گے اور 2 پھندوں کو ایک ساتھ بنیں گے، دوسرا پھندا بائنڈ آف ہو گیا. پھر سے 2 پھندوں کو ایک ساتھ بنیں گے، تیسرا پھندا بائنڈ آف ہو گیا. اب میں تمام پھندوں کو الٹا بن لوں گی. اب دیکھیے ویورز، پھر سے ہماری رائٹ سائڈ کی رو ہے اور یہاں سے میں 2 پھندے بائنڈ آف کروں گی. تو اس پھندے کو بنا بنے اتار لیں گے اور اس کو پلٹ کے سیدھا کریں گے اور 2 پھندوں کا ایک بنا دیں گے ایسے. پھر سے واپس اسی نیڈل پہ لے جائیں گے اور 2 پھندوں کا ایک بنا دیں گے ایسے. تو یہاں پر اگر میں اس پھندے کو، جو پہلا پھندا ہے اس کو بنتی تو ہمارا اس طرح سے اچھی سی گولائی نہیں بننی تھی، تو اس لیے میں نے اس پھندے کو نہیں بنا. اب تمام پھندوں کو سیدھا بن لیں گے اور رانگ سائڈ سے بھی 2 پھندے ہم دوسری سائڈ کے کندھے کے گھٹائیں گے. اب اس سائڈ بھی ہم 2 پھندے بائنڈ آف کریں گے رانگ سائڈ سے نیٹ 2 ٹوگیدر سے. دیکھیں اس طرح سے 2 پھندوں کو ایک ساتھ بنیں گے، ایک پھندا بائنڈ آف ہو گیا. پھر سے 2 پھندوں کو ایک ساتھ بنیں گے، دوسرا پھندا بائنڈ آف ہو گیا. اور اب تمام پھندوں کو الٹا بن لیں گے. تو یہ دیکھیے ویورز، میں نے رانگ سائڈ سے تمام پھندے بن لیے ہیں. اب ہماری پھر سے رائٹ سائڈ کی رو ہے اور یہاں پر ہم نے ایک پھندا بائنڈ آف کرنا ہے. تو نیٹ 2 ٹوگیدر کرتے ہوئے میں ایک پھندے کو بائنڈ آف کر دوں گی ایسے. تو یہاں پر دیکھیے ہمارے 3، 2 اور 1، 6 پھندے بائنڈ آف ہو گئے ہیں. اور اب تمام پھندوں کو سیدھا بن دیں گے. تو یہ دیکھیے ویورز، میں نے تمام پھندوں کو سیدھا بن لیا ہے اور اب ہماری رانگ سائڈ کی رو ہے. تو اس سائڈ پہ بھی ہم نے ایک پھندا ڈیکریز کرنا ہے، گھٹانا ہے. 2 پھندوں کا ایک بناتے ہوئے میں ایک پھندا گھٹا لوں گی. تو میں نے گھٹائے ہیں اس سائڈ پہ بھی 3، 2 اور 1، یعنی 6 پھندے اس سائڈ پہ بھی میں نے گھٹائے ہیں. اور اب میں
तमाम फंदों को उल्टा बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों साइड पे 6 फंदे घटाए हैं, यानी 3 2 1 करते हुए मैंने 6 फंदे इस साइड पे और 6 फंदे इस साइड पे घटाए हैं। तो टोटल हमारे 12 फंदे घट गए हैं, 66 स्टिचेस थे और अब नीडल पर इस वक्त 54 स्टिचेस हैं। अब मैं इसको सीधा उल्टा बुनती जाऊंगी नेक तक और फिर आपको बताऊंगी कि नेक के फंदे हमने किस तरह से घटाने हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं इसकी घटाई करने के बाद जहाँ पर मैंने ये लास्ट स्टिच जो है उसको डिक्रीज़ किया था, वहाँ से लेके ऊपर तक मैंने तकरीबन 2.5 इंचेस या फिर 6 सेंटीमीटर बनाकर मुकम्मल किया है। और अब मैं यहाँ पर गले की घटाई करना शुरू करूँगी। तो मैं इसको राउंड नेक में बना रही हूँ। तो देखिए गले की घटाई हमने किस तरह से करनी है। तो मैं सबसे पहले 22 फंदे बुन लूँगी सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। और अब 10 फंदे मैं यहाँ पर नेक के लिए बाइंड ऑफ करूँगी। तो देखिए निट 2 टुगेदर से ही हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, फिर से उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10 फंदे। तो ये देखिए, ये दरमियान में 10 फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे भी नीडल पे हमारे पास 22 स्टिचेस हैं। एक फंदा ये है और बाकी 21 फंदे ये हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो 22 स्टिचेस इस तरफ और 22 स्टिचेस इस तरफ, यानी 22 फंदे इधर 22 फंदे इधर, और दरमियान में 10 स्टिचेस जो हैं इनको मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है, यानी 10 फंदों को मैंने बंद कर दिया है। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो में पूरी उल्टी बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड की रो पूरी उल्टी बना ली है। अब मैं इस साइड के फंदे जो हैं इसको स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस साइड के फंदे स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दिए हैं और अब मैं पहले इस साइड का जो नेक का पार्ट है उसको बनाना शुरू करूँगी। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर 3 फंदे बाइंड ऑफ करूँगी। तो इस फंदे को मैं ऐसे पलट के सीधा करूँगी, इसको बुनूंगी नहीं और 2 फंदों का एक बना दूँगी। एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, फिर से बुनेंगे, 2 फंदों का एक बनाते हुए दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया और फिर से 2 फंदों का एक बनाते हुए तीसरा फंदा बाइंड ऑफ कर लिया। अब तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड की रो में उल्टी बनाकर कंप्लीट करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि हमने राइट साइड से और कितने फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। और अब रॉन्ग साइड से मैं पूरी रो को उल्टा बुन लूँगी।
अब देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ से अब 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। पहले मैंने 10 फंदे बाइंड ऑफ किए, अब 3 फंदे किए और अब मैं 2 फंदे बाइंड ऑफ करूँगी। 2 फंदों का एक बनाते हुए 1 और 2 फंदों का एक बनाते हुए 2। यहाँ पर मैंने 2 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। तमाम फंदों को सीधा बुन लूँगी, रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है। तो इस बार फिर मैं 2 फंदे बाइंड ऑफ करूँगी। तो इस तरह से फंदे को पलट कर सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। एक फंदा डिक्रीज हो गया, फिर से 2 फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा डिक्रीज हो गया। तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से पूरे फंदों को उल्टा बुन लें। तो रॉन्ग साइड से मैंने एक रो को सीधा उल्टा बुन लिया है। अब 2 फंदों का एक बनाते हुए मैं एक फंदा डिक्रीज करूँगी। तो ये देखिए, एक फंदा डिक्रीज होने के बाद तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने राउंड नेक की घटाई को कंप्लीट कर लिया है। 10 फंदे घटाए, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 1। तो टोटल इस साइड पे अब हमारे पास यहाँ पर नीडल पर 14 फंदे रह गए हैं। और अब मैं इनको उस वक्त तक सीधा बुनती जाऊँगी, सीधा उल्टा बुनती जाऊँगी जब तक कि मेरे आर्म होल की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर बनकर तैयार नहीं हो जाती। मैं आपको बताती हूँ कि हमने कहाँ से इसको नाप के 14 सेंटीमीटर करना है। तो राइट साइड से मैं इसको सीधा बुनूंगी और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनूंगी। तो जहाँ मैंने ये लास्ट स्टिच, ये आखिरी फंदा डिक्रीज़ किया था, वहाँ से लेके ऊपर तक 14 सेंटीमीटर जब तक कंधे की लंबाई नहीं बन जाती, मैं उस वक्त तक इसको सीधा उल्टा बनाती जाऊँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरे कंधे की लंबाई जो है, ये जो लास्ट स्टिच मैंने डिक्रीज़ किया था वहाँ पर मैं इसे अगर इसको रखूं इंच टेप को, तो ये 14 सेंटीमीटर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, 10 + 4 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर यानी तकरीबन 5.5 पौने 6 इंच ये बनकर तैयार हुआ है। और अब जो है मैं यहाँ से इस धागे को डिस्कनेक्ट कर दूँगी और दूसरी साइड का ये बनाना शुरू करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इन फंदों को नीडल पे डाल लिया है दूसरी साइड के नेक के। और अब मैं यहाँ पर अपना थ्रेड अटैच कर लूँगी। और अब देखिए 10 स्टिचेस तो ये मिडल में हमने बाइंड ऑफ किए थे। और अब मैं यहाँ पर 3 फंदे बाइंड ऑफ करूँगी, जो कि 10 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने के बाद मैंने किए थे इस साइड पे। तो इस साइड पे मैं 3 फंदे पहले बाइंड ऑफ करूँगी। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने उस साइड पे किए थे, यानी 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, फिर से वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, तीसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया और फिर पूरी रो को उल्टा बुन देंगे। क्योंकि हम जब भी इस साइड का नेक बनाएंगे तो इसके फंदे हमने रॉन्ग साइड से ही बंद करने होते हैं। जब हमने लेफ़्ट साइड से फंदे बंद करने होते हैं ना, तो फिर हम उसको रॉन्ग साइड से ही बंद करते हैं। तो इस पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे। अब तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। और फिर से रॉन्ग साइड से हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने
तमाम फंदों को उल्टा बुन लिया है और अब हमारी ये फिर से रॉन्ग साइड की रॉ है। इस साइड पे भी हमने 2 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं दोबारा, ताकि अच्छी सी गोलाई बने। तो 2 फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया और इसको दोबारा उसी नीडल पे लेंगे तो ये हमारा दो फंदों का एक बनाएंगे तो ये हमारे 2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। तमाम फंदों को उल्टा बुन देंगे और राइट साइड से पूरी रो को सीधा बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से 2 फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदे एक साथ बाइंड ऑफ करने हैं। 2 फंदों का एक बनाएंगे, इस फंदे को वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, दूसरे फंदे को भी 2 फंदों का एक बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। तो 3 2 2 हमारे यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए हैं और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे और राइट साइड से तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से रॉन्ग साइड की रो पे हम एक फंदा बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे 3 2 2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं और यहाँ पर मैं एक फंदा और बाइंड ऑफ करूँगी। तो 2 फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा बाइंड ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर हमारी डिक्रीजिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और हमारी गोल गले की जो घटाई है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसको उतना ही लंबा बनाकर तैयार कर लूँगी जितना लंबा मैंने दूसरी साइड का बनाया है, यानी 14 सेंटीमीटर। तो मैं ये बनाती हूँ सीधा उल्टा बुनते हुए इसको, इसकी लंबाई को दूसरे आर्म होल की लंबाई के जितना बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड का नेक भी उसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये हमारा अगली साइड का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। फ्रंट पोर्शन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमने बैक साइड का पोर्शन तैयार करना है, तो वो मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। देखिए मैंने 66 स्टिचेस यानी 66 फंदे डाले, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाया, उसके बाद मैं सीधा उल्टा बुनती गई और ये देखिए मैंने उतना ही लंबा जितना ये फ्रंट साइड मैंने बनाया था उतना ही लंबा मैंने बैक साइड बनाकर तैयार कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उसी तरह से कंधों की घटाई की, यानी 3 2 और 1, जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड के कंधों की घटाई की थी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो नीडल पे 54 स्टिचेस रह गए और फिर मैंने इसके आर्म होल को भी उतना ही बनाकर तैयार कर लिया जितना मैंने फ्रंट साइड का आर्म होल बनाकर तैयार किया। अब देखिए हमने इसको कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है। तो मेरा धागा चूंकि इस तरफ है, ये बैक साइड के इसका, तो मैं इन फंदों को, ये जो इस स्टिच होल्डर पे हैं, इनको नीडल पे उतार के 3 नीडल बाइंड ऑफ से इसको बाइंड ऑफ करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर फंदे बाइंड ऑफ कर दूंगी, क्योंकि फिर बाद में मुझे जब फंदे उठा के इसका नेक का बॉर्डर बनाना है तो फिर मुझे थोड़ी मुश्किल होगी। तो आप चाहें तो इनको जो है किसी स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दें और पहले फंदे उठा लें और फिर, लेकिन मैं इसको ऐसे करूँगी कि मैं इसको बाइंड ऑफ कर दूँगी। तो पहला फंदा ऐसे बुन लेंगे, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर से उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर से उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदे बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने तमाम फंदे यहाँ से बाइंड ऑफ कर दिए हैं और ये थ्रेड मैं यहीं पे अटैच ही रहने दूंगी, इसलिए कि बाद में जब मैं फंदे उठाऊंगी तो मैं इसी धागे से, कि बार बार यहाँ पर बहुत सारे धागों का वो क्लटर बन जाता है, तो उसकी बजाय मैं इसी से फंदे उठा के फिर बॉर्डर बना लूँगी। अब देखिए इसको मैं नीडल पे ले लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इनको नीडल पर उतार लिया है। अब इसकी राइट साइड मैच करते हुए, यानी इस साइड की भी राइट साइड और इस साइड की भी राइट साइड मैच करते हुए, मैं फ्रंट और बैक के दोनों फंदों को शोल्डर से ऐसे मिला के पकड़ूंगी और फिर उसके बाद 3 नीडल बाइंड ऑफ से तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी, जितने भी हमारे यहाँ पर 14 स्टिचेस हैं। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा उठाएंगे और इस तरह से एक साथ बुनते हुए बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर से दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा उठाएंगे और पीछे वाले फंदे से
کو آگے والے پھندے کے نیچے ڈراپ کر دیں گے تو یہ ہمارے پھندے بائنڈ آف ہو رہے ہیں. دونوں سلائیوں سے ایک ایک پھندا اٹھائیں گے, ایک ساتھ بنیں گے اور پیچھے والے پھندے کو آگے والے پھندے کے اوپر سے ایسے نیچے ڈراپ کر دیں گے. پھر سے دونوں پھندوں کو ایک ساتھ بنیں گے اگلی اور پچھلی سلائی سے, اور ایک ساتھ اس کو نیڈل کے نیچے ڈراپ کر دیں گے. آپ چاہیں تو یہاں سے بھی پھندے آپ بائنڈ آف کر لیں اور بعد میں اس کو سلائی کر لیں. اور یہ لاسٹ اسٹچ ہے, اس کو بھی ہم ایک ساتھ بنیں گے اور اس طرح سے بائنڈ آف کر دیں گے. اس طرح سے اب دیکھیے یہاں پر میں لاسٹ 14 سٹچز تک میں تمام پھندے بن لوں گی. 26 سٹچز یہاں پر میں بن لوں گی. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 اور 26. اب اس سائڈ پہ ہمارے پاس 14 سٹچز رہ گئے ہیں. 2 4 6 8 10 12 14. اب ان 14 سٹچز کو بھی میں بائنڈ آف کر دوں گی اس سائڈ کے. تو دیکھیے ویورز, میں نے ایک سائڈ کے پھندے کمبائن بند کیے ہیں اور دوسری سائڈ کے شولڈر کے پھندے میں نے الگ الگ فرنٹ اور بیک کے بند کیے ہیں, کیونکہ اس طرح سے ہمیں پھر جب ہم نیک کے پھندے اٹھائیں گے تو ہمیں اس کو ان پھندوں کو پک کرنے میں سہولت رہے گی. اور 14, اور یہاں سے میں تھوڑا سا لمبا ٹیل چھوڑ دوں گی تاکہ بعد میں اس کو سٹچ کیا جا سکے. اور اب اس لاسٹ سٹچ کو بھی ہم سیکیور کر لیں گے اس طرح سے. تو یہ دیکھیے, یہ جو میں نے 26 پھندے یہاں پہ رکھے ہیں, یہ اس لیے رکھے ہیں کہ جو ہمیں پیچھے والا جو ہمارا نیک کا بینڈ بنے گا, نیک کا بارڈر بنے گا, تو پیچھے والے پھندے ہمیں اٹھانے نہیں پڑیں گے, صرف ہم آگے والے پھندے اٹھائیں گے اور پیچھے والے پھندے ہمارے اسی طرح سے آ جائیں گے. تو یہ دیکھیے ہمارا اس طرح سے یہ اس سائڈ کو جڑ چکا ہے اور اس سائڈ سے یہ اوپن ہے, اور یہاں پر میں نے آپ کے سامنے تھریڈ لگا چھوڑ دیا تھا. اب میں یہاں سے پھندے اٹھاتی ہوں. تو یہ دیکھیے یہاں پر یہ والا سٹچ میں نے چھوڑ دیا تھا, اس کو میں نے بند نہیں کیا تھا, اور اس کو میں ایسے نیڈل پہ ڈال لوں گی اس طرح سے. اور اب یہاں سے ہم پھندے اٹھانا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں فرنٹ سائڈ کے 60 پھندے اٹھاؤں گی, 60 سٹچز اٹھا لوں گی اسی طرح سے. یہ دیکھیں ایک ایک اس میں ڈالتے جائیں گے اور اٹھاتے جائیں گے. تو یہ دیکھیے ویورز, یہ ہمارے 10 سٹچز ہیں جو مڈل میں نے بائنڈ آف کیے تھے, اور اس سے پہلے میں نے کتنے پھندے پک کیے ہیں, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 اور 25. تو 25 پھندے میں نے اس طرف سے پک کیے ہیں, اور مڈل میں 10 پھندے پک کروں گی اور 25 پھندے میں اس طرف سے پک کروں گی. تو ٹوٹل فرنٹ سائڈ کے ہمارے جو ہیں وہ 60 سٹچز پک ہوں گے. تو یہ دیکھیے ویورز, میں نے اس سائڈ سے بھی 26 سٹچز جو ہیں وہ پک کر لیے ہیں. اب یہ والا جو پھندا ہے, یہ ہمارا جب میں نے یہاں پر پھندے بائنڈ آف کیے تھے تو یہاں پر یہ ایک پھندا یہ ایکسٹرا آ گیا تھا, تو اس کو بھی ہم اس میں ایسے شامل کر لیں گے ایسے. اور یہ سٹچ لوز ہو رہا ہے بار بار, تو میں اس کو یہاں پہ نوٹ دے دوں گی. تو ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کا اگر ہم خیال رکھیں تو ہمارا گارمنٹس جو ہے نا وہ بہت ہی نیٹ بنتا ہے. اچھا, اب دیکھیے پیچھے ہمارے پاس 26 سٹچز ہیں.
ٹھیک ہے. یہ 26 پھندے ہیں لیکن یہ پھندے کم ہیں، تو مجھے یہاں پہ چاہیے ہوں گے تقریباً کوئی میں ہر تیسرے پھندے کے بعد جو ہے وہ ایک پھندا کریٹ کروں گی. تو دیکھیے کیسے کرنا ہے. ہم نے 1 2 اور 3 اور یہاں پر میں ایک پھندا کریٹ کروں گی ایسے، نیچے سے اس لوپ کو اٹھاؤں گی، اوپر ایسے ڈالوں گی نیڈل پہ اور اس کو بن لوں گی. پھر 3 پھندے بنوں گی، 1 2 3، نیچے سے لوپ کو اٹھاؤں گی، ایسے ڈالوں گی اور اس کو ایسے بیک لوپ میں سے بن لوں گی. پھر 3 پھندے، 2 پھندے ہمارے انکریز ہو گئے، 1 2 3، ایک پھندا کریٹ کر لیں گے. 3 پھندے انکریز ہو گئے، 1 2 3، چوتھا پھندا انکریز ہو گیا، 1 2 3، اس لوپ کو اٹھائیں گے، نیڈل پہ ڈالیں گے، پانچواں پھندا انکریز ہو گیا، 1 2 3، اٹھائیں گے، نیڈل پہ ڈالیں گے، چھٹا پھندا انکریز ہو گیا، 1 2 3، ساتواں پھندا انکریز ہو گیا، 1 2 3، اور اس کو اٹھائیں گے، نیڈل پہ ڈالیں گے، آٹھواں پھندا انکریز ہو گیا. تو میں نے یہاں پر 8 پھندے جو ہیں وہ انکریز کر لیے ہیں. اب دیکھیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ایک پھندا میں یہاں پر ایسے اٹھا لوں گی تاکہ یہ مجھے کچھ تھوڑا سا نا پرے پرے لگ رہا ہے، تو میں ایک پھندا یہاں سے پک کر لوں گی. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے ایک سیدھا ایک الٹا کا بارڈر بنائیں گے، لیکن اس کے لیے میں ایک سائز جو ہے اسمالر نیڈل لوں گی، چھوٹی نیڈل لوں گی. تو یہ دیکھیے یہ ہماری 4 mm نیڈل ہے، تو اس سے میں بارڈر بناؤں گی. تو بالکل اسی طرح جس طرح سے میں نے نیچے بارڈر بنایا تھا ایک سیدھا ایک الٹا کا، اسی طرح سے میں اوپر بھی بارڈر بناؤں گی، ایک سیدھا ایک الٹا بنتے ہوئے، ایک سیدھا ایک الٹا، ایک سیدھا ایک الٹا، ایک سیدھا ایک الٹا، ایک سیدھا ایک الٹا. تو اسی طرح سے میں پوری رو کو بنا کر کمپلیٹ کرتی ہوں. اس طرح سے جو میں نے پھندے بڑھائے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا نا گلا جو ہے وہ تنگ نہیں بنے گا، کیونکہ ایک سیدھا ایک الٹا کا جب ہم بارڈر بناتے ہیں اور ایک سلائی چھوٹی سلائی پہ جب بناتے ہیں نا تو پھر ہمارا بارڈر جو ہے وہ ذرا تنگ بنتا ہے، بچے کا سر نہیں گزرتا، تو بہت پرابلم ہوتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے کر لیں تو آپ کے جو بچے کا سر ہے وہ آسانی سے اس میں سے نکل سکتا ہے. تو میں اس پوری رو کو ایک سیدھا ایک الٹا کا بارڈر بناتے ہوئے کمپلیٹ کرتی ہوں. ایک پھندا سیدھا، ایک پھندا الٹا، ایک پھندا سیدھا اور ایک پھندا الٹا. تو اب ٹوٹل نیڈل پر اس وقت 98 یا 96 سٹچز ہیں. اب دیکھیے ویورز، اب میں 4 mm نیڈل سے بارڈر بناؤں گی، اور بارڈر جو سیدھے پھندے ہیں ان پہ سیدھے پھندے بناؤں گی، اور جو الٹے ہیں ان پہ الٹے پھندے بناؤں گی. تو میں یہ بناتی ہوں بارڈر، اور پھر آپ کو بتاتی ہوں ہم نے اس کو بائنڈ آف کیسے کرنا ہے. تو یہ دیکھیے ویورز، میں نے نیک کے بارڈر کی 7 سلائیاں بنا لی ہیں، ایک سیدھا ایک الٹا بنتے ہوئے، اور اب ہم نے پھندوں کو بائنڈ آف کرنا ہے. تو ہمارا یہ بارڈر جو ہے یہ بن چکا ہے، اور اب ہم پھندوں کو بائنڈ آف کریں گے. تو میں اس طرح سے پھندوں کو بائنڈ آف کر رہی ہوں کہ ایک پھندا سیدھا بنوں گی، اور یہ الٹا پھندا ہے اس کو الٹا بنوں گی، اور اب پیچھے والے پھندے کو آگے والے پھندے کے اوپر سے نیچے ڈراپ کر دوں گی. اگلا پھندا ہمیں سیدھا دکھائی دے رہا ہے، اس کو سیدھا بنوں گی، اور
पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। और हमने इन फंदों को लूज़ ही बाइंड ऑफ करना है क्योंकि सर आसानी से गुजर सके, हमने इसलिए इसको लूज़ बाइंड ऑफ करना है। अगला फंदा उल्टा था, उसको उल्टा बुन लिया और उसी तरह से उसको बाइंड ऑफ कर दिया। अगला सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे और इसी तरह से इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से जब हम फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे यहीं से फंदे कास्ट ऑन किए हैं। तो जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनते हुए हम बाइंड ऑफ करेंगे। ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे और फिर इसको पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो ये मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे यहीं से फंदों को कास्ट ऑन किया है। तो मैं इसी तरह से तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। और लास्ट स्टिच हमारा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे और लास्ट वाले स्टिच को भी हम इसके ऊपर से पास ऑन कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ूंगी क्योंकि इससे हमें फिर शोल्डर वाले उसकी जो है वो सिलाई भी करनी है। तो और इस लास्ट स्टिच को भी मैं सिक्योर कर लूँगी इस तरह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नेक हमारा कैसा बना है। तो ये नेक हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे सिलाई कर दूँगी, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके स्लीव को किस तरह से बनाना है। तो इसकी स्लीव बनाने के लिए मैंने 36 स्टिचेस 36 फंदे डाले नीडल पर केबल कास्ट ऑन मेथड से, और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए मैंने 14 सिलाइयाँ इसकी बना ली। अब मैंने यहाँ पर नीडल साइज चेंज करना है और देखिए अब हमने इसको आगे किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसका नीडल साइज यहाँ पर चेंज कर लूँगी और मैंने यहाँ पर 36 स्टिचेस डाले थे और अब मैं एक ही सिलाई में यहाँ पर 4 फंदे इक्वली जो है वो इंक्रीज़ करूँगी, बढ़ाऊँगी। तो देखिए सबसे पहले मैं 7 फंदे बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 और अब 2 फंदों का एक फंदे के 2 फंदे बना लूँगी, यानी एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया। अब मैं 6 फंदे बुनूँगी। 1 2 3 4 5 6 एक फंदे के 2 फंदे बना लूँगी, दूसरा फंदा यहाँ पर बढ़ गया। 1 2 3 4 5 6 एक फंदे के 2 फंदे बना लूँगी, तीसरा फंदा बढ़ गया। फिर से 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक फंदे के 2 फंदे बना लूँगी, एक फंदा यहाँ पर, चौथा फंदा यहाँ पर बढ़ गया। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे। तो 7 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। तो 4 फंदे यहाँ पर हमारे पास इस रो में बढ़ गए हैं और इस वक्त नीडल पर 40 फंदे यानी 40 स्टिचेस हैं। रॉन्ग साइड की रो उल्टी बुनूंगी और तमाम रॉन्ग साइड की रोज जो हैं वो इसी तरह से उल्टी बुनकर ही मैं कंप्लीट करूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो एक उल्टी सिलाई मैंने बना ली है। अब मैं 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, यानी टोटल 5 सिलाइयाँ जब हमारी बन जाएंगी उसके बाद मैं फिर दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज करूंगी स्लीव के लिए। तो देखिए राइट साइड से हमने इसको सीधा बनाना है और रॉन्ग साइड से उल्टा बनाना है। तो 5 सिलाइयाँ इस तरह बनाने के बाद छठी सिलाई में मैं फंदा इंक्रीज करूंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, फंदे इंक्रीज़ करने के बाद मैंने 5 सिलाइयाँ बना ली हैं और फिर से हमने फंदा इंक्रीज़ करना है। किस तरह से मैंने 5 सिलाइयाँ बनाई, यानी सीधी सिलाई में जब मैंने फंदे इंक्रीज़ किए उसके बाद मैंने एक सिलाई उल्टी बनाई, दूसरी सिलाई सीधी बनाई, तीसरी सिलाई उल्टी बनाई, चौथी सिलाई सीधी बनाई और 5वीं सिलाई उल्टी बनाई। अब फिर से हमारी छठी सिलाई है और सीधी साइड है, तो यहाँ पर मैंने एक फंदा इंक्रीज़ करना है। तो देखिए एक फंदे के 2 फंदे बना लेंगे, एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और
लास्ट 2 स्टिचेस तक यानी आखिरी 2 फंदों तक मैं तमाम फंदों को सीधा बुन लूँगी। तो स्लीव के दोनों तरफ ही हमने फंदे बढ़ाने होते हैं, फिर ही हमारी एक सही शेप आती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, लास्ट 2 स्टिचेस तक मैंने तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है। अब ये जो सेकंड लास्ट स्टिच है यानी ये वाला फंदा जो है आखिरी फंदे से पहला वाला फंदा, इसके हम एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे ऐसे, और फिर इस फंदे को सीधा बुन देंगे। इस तरह से जब हम इंक्रीज करते हैं ना, तो ये देखिए ये इस साइड पे भी आपको ये एक दाना सा नज़र आ रहा है, यानी ये एक फंदे से पहले है, और इस साइड से भी आपको ये एक फंदे से पहले ये नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस तरह से इंक्रीज करते हैं ना, तो वो एक जो सीढ़ियाँ सी बनती हैं, लैडर सी बन जाती है ना, वो नहीं बनती। अब मैं 5 सिलाइयाँ फिर से बुनूंगी और एक फंदा इंक्रीज करूँगी, फिर छठी सिलाई में फंदा इंक्रीज करूँगी, और फिर से 5 सिलाइयाँ बुनूंगी, छठी सिलाई में फंदा इंक्रीज करूँगी। तो इसी तरह से इंक्रीज करते हुए मैं उस वक्त तक इंक्रीज करूँगी जब तक मेरे पास 60 स्टिचेस नहीं हो जाते। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 10 स्टिचेस इस साइड पे और 10 स्टिचेस इस साइड पे इंक्रीज कर लिए हैं। टोटल 20 फंदे इंक्रीज हुए हैं। 36 स्टिचेस मैंने डाले थे और 4 फंदे मैंने एक साथ बढ़ाए थे, तो 40 फंदे हो गए थे यहाँ पर। और फिर उसके बाद 20 फंदे इंक्रीज होने के बाद 60 स्टिचेस इस वक्त नीडल पर हैं। और लंबाई भी हम देख लेते हैं कि हमारी स्लीव की कितनी लंबाई है। तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे रख के मेजर करें तो तकरीबन ये देखिए 20 और 26 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बनकर तैयार हुई है। और अब हम यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो लास्ट मैंने इंक्रीज की थी उसके बाद जो है मैंने 5 की बजाय 7 सिलाइयाँ बनाई है, यानी 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बनाई है, क्योंकि मैंने अपनी लंबाई कंप्लीट करनी थी। फंदे हमारे पूरे हो चुके थे, लेकिन मैंने अपनी लंबाई को कंप्लीट करना था, इसलिए मुझे 2 सिलाइयाँ और बनानी पड़ी। अब देखिए हमने फंदों को डिक्रीज करना है, कम करना है, यानी उसकी स्लीव की शेप बनाने के लिए, ऊपर की जो गुलाई वाली शेप होती है वो बनाने के लिए। तो जिस तरह से हमने कंधे की घटाई की थी स्वेटर की, उसी तरह से हम इसकी भी घटाई करेंगे। तो मैंने किस तरह से घटाई की थी, 3 फंदे जो हैं वो एक बार में घटा लिए थे, तो एक फंदा बुनेंगे और वापस उसी निडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे। निट 2 टुगेदर टेक्निक से मैं बाइंड ऑफ कर रही हूँ, फिर से उसी निडल पे ले जाएंगे और इसको बाइंड ऑफ कर देंगे। 2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए, फिर से उसी निडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, तीसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया। तो 3 फंदे हमारे इस साइड पे बाइंड ऑफ हो गए हैं। और अब जो है मैं तमाम फंदों को सीधा बुन लूँगी और रॉन्ग साइड से 3 फंदे स्लीव के दूसरी साइड पे बाइंड ऑफ करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है। अब रॉन्ग साइड से मैं इस साइड पे भी 3 फंदे जो हैं वो घटा लूँगी। तो पहला फंदा बुनेंगे, वापस उसी निडल पे ले जाएंगे, निट 2 टुगेदर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा डिक्रीज हो गया। अब वापस उसी निडल पे ले जाएंगे इस फंदे को और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे ऐसे, दूसरा फंदा डिक्रीज हो गया, इसको उसी निडल पे ले जाएंगे इस फंदे को और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, तीसरा फंदा डिक्रीज हो गया। तो उल्टा बुनते हुए मैंने इन 3 फंदों को जो है वो डिक्रीज किया है। अब तमाम फंदों को उल्टा बुन देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, पहले हमने 3 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, अब हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदों का इस बार मैं इस फंदे को बुनूंगी नहीं, बल्कि ऐसे ही बाइंड ऑफ करूंगी। 2 फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, फिर से 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, यानी यहाँ पर 2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से भी 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदों का एक बनाते हुए एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसी निडल पे ले जाएंगे फंदे को और 2 फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया। ये देखिए इस तरह से। अब तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे और इसी तरह से बुनते हुए मैं
हर बार जो है 2-2 फंदे दोनों साइड पे डिक्रीज़ करती जाऊंगी यहाँ तक कि हमारे पास ऊपर 18 स्टिचेस नहीं रह जाएंगे। तब तक मैं इनको इसी तरह से डिक्रीज़ करती जाऊंगी 2-2 करके। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी स्लीव बनकर कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड से मैं 2-2 फंदे बाइंड ऑफ करती गई और लास्ट में हमारे पास, आखिर में हमारे पास यहाँ पर 18 स्टिचेस, 18 फंदे रह गए हैं। अब इन फंदों को मैं एक साथ ही जो है बाइंड ऑफ करूँगी। तो देखिए 2 फंदों का एक बनाएंगे और निट टू टुगेदर टेक्निक से तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। वापस उसी नीडल पे 2 फंदों का एक, वापस उसी नीडल पे 2 फंदों का एक। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे तमाम फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब यहाँ से इसको ऐसे काट लेंगे और इस लास्ट स्टिच को भी हम सिक्योर कर लेंगे। अब मैं इन तमाम पीसेस को सिलाई कर लूँगी। सिलाई करना आपको पता ही है कैसे सिलाई करते हैं। तो मैं इन तमाम पीसेस को सिलाई करती हूँ, स्लीव को, फ्रंट बैक को, और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको स्टिच कर लिया है और हमारा ये यूनिकॉर्न वाला स्वेटर जो है ये बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए, अब हमने इसमें बनानी है इसकी ये वाली आईज़ और इसकी रेन के ये बाल, यानी इसके जो ये बाल होते हैं ना कलरफुल से, इसके यूनिकॉर्न के, ये बनाने हैं। तो उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि मैं ये कलरफुल ऊन यूज़ करूं या फिर इन्हीं की तरह जैसे इन्होंने पिक्चर में ये बनाए हुए हैं ना, डिफरेंट कलर की वूल लेके, तो उससे ये बाल बनाए हुए हैं। तो मैंने उसकी बजाय ये किया कि मैंने इसको ट्राई किया, लेकिन ये मुझे कुछ इतना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इस वूल से इतना सा ये पैच ये इतना बनाया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पर्पल के साथ ये वाला पिंक शेड जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं इसी के साथ ये बाल बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हमने इसकी आँख कैसे बनानी है। तो इसकी आँख जो है वो तकरीबन यहाँ करके बनी हुई है, यहाँ करके। तो सबसे पहले मैं ब्लैक कलर की ऊन लूँगी और उसको इस तरह से नीडल में डाल के सबसे पहले इसकी आँख बना लेंगे। और अब देखते हैं, इसकी तकरीबन जो आँख है वो तकरीबन यहाँ करके बनी हुई है, यहाँ करके, है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ। तो मैं भी इसको यहाँ पर बनाना शुरू करूँगी, इस जगह पर। ऐसे इसको नीचे से ऐसे थोड़ा सा हम पक्का कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं, ठीक है। और अब इसको यहाँ ऊपर ले आएंगे ऐसे, और अब देखें इस तरह से इसकी आँख बनी हुई है। तो कुछ, तो ये देखिए, आप चाहें तो इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। मैंने ट्रेस नहीं किया। तो ये देखिए, अब इसकी जो लेशेस हैं वो बनाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसकी लेशेस भी बन गई हैं और इसको मैं नीचे से पक्का कर दूंगी। और अब देखिए हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये क्रोशिया, ये ऊन, ये कुछ इस तरह से बालों बालों वाली थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी इसके साथ। तो मैंने ये वाला पिंक कलर इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा था। तो तकरीबन आप इतनी लंबी ले लें और उसके बाद जो है इसमें ऐसे हुक डालेंगे, ऐसे देखें, और इस हुक को ऐसे बाहर निकाल लेंगे।
یہ دیکھیے ایسے اس میں ایسے ہک ڈالیں گے اور اس کو ایسے ڈبل کر کے پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے. اور اب اس میں سے ایسے ہک نکالیں گے اور اب یہ جو ہے اس میں سے ہم یوں کر کے اپنی اس کی یہ نکال لیں گے اور اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے فکس کر دیں گے، اس طرح. یہ دیکھیے اس طرح سے یہ اس میں اٹیچ ہو جائے گی. پھر سے ایک اور کر کے دکھاتی ہوں میں آپ کو. یہ دیکھیں بالکل ہم نے مڈل میں سے ایسے پکڑنا ہے. یہ دیکھیں جہاں پہ ہمارا پرپل اور وائٹ ہے اس کے بیچ والی اسٹرین میں ہم نے ایسے ہک ڈالنا ہے، ایسے ایسے، اور اس میں ایسے ہک میں ڈالنا ہے، اس کو باہر نکال لینا ہے. یہ دیکھیں اور پھر اسی میں سے ایسے نکال کے اس کو کر لیں گے. تو اسی طرح سے میں پورے میں لگاؤں گی اور یہاں بھی میں اس طرح سے لگاؤں گی. یہ دیکھیے یہاں سے یہ ہارن سے آ رہا ہے، میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں. یہ دیکھیے جہاں پہ یہ ہارن ہے یہاں سے آ رہا ہے، ایسے ایسے کر کے سیدھا سیدھا یہاں تک، اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح سے ہوا ہے. تو میں یہ کرتی ہوں اور پھر آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں. تو یہ دیکھیے ویئرز میں نے اس میں پورے میں یہ لگا دیے ہیں، آئیز بھی بن گئی ہیں اس کی، اور دیکھیے کتنا خوبصورت، میں خود دیکھ کے اس کو بہت خوش ہو رہی ہوں. بہت ہی خوبصورت یہ بن کر تیار ہوا ہے. اور آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیے کہ میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں اس کو بنانے میں. آئی وش کہ میری نواسی کو بھی یہ بہت ہی اچھا لگے، اینڈ آئی ہوپ سو کہ اس کو بہت پسند آئے گا. تو ویورز ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.